야다 사시베게 존시메 다정 레라는 신인데 잠반데 상제 신도 메데로 로완란다 신란주 바라쇼 예당 고로라마멘다라 와요나 지난주 저와 이거 말이 저와예나 냐 저와다네 야구야래 저면 년내 말로 Así pues, si tienen alguna pregunta, háganmela saber. 야, 나 저거 싫어 영어. 안좀 미 싫어 재밌는 거. 나 이거 어렵다. 와야. Y bueno, parece que no hay muchas preguntas, entonces podemos continuar. No hay mucha gente. 알아서 가르나다 그 쳐서 미도 뉴뉴뉴뉴 정도가. Ujú. Parece que ahora la gente del centro se está haciendo cada vez menos, menos y menos. 코너 준주 녀라 가보시라 많이 있어요. Parece que no les gusta mucho estos consejos de la adopción de la conducta bodhisattva sobre cómo no enfadarse. 다. 가르나다 쳐서 님버리데 니네다 메뉴뉴 셔브리도. Ujú. Pues sí, y me impresiona que aunque es un centro que estableció hace mucho tiempo, pues hay muy poca gente. 지나다 쳐서 미만만 로야래 저러. 니네다 뉴뉴뉴도. En general, en los centros cada vez va hay más y más gente, pero en este parece que es menos y menos. 죽어. 죽어. 아야, 다 든듯이래. Mm, 하기네 그래도 내가 준주 년년에 그래도 토치 좋아 소설 팽이다 소설 매질 팽이 어디래 Pero les agradezco que estén ustedes aquí para escuchar sobre la adopción de la conducta de Bodhisattva y además va a ser útil para sus propias vidas. 내가 내 뜻으로 뜻이 된 베스 리버팅 지시 그런 게 그런 거 알레스 그런 게 리버팅지 아니 뭐시 지거래 나라도 3월 팽이다 Ajá. Y pues a todos nosotros nos sirve que nos hagamos este tiempo para escuchar esto y reflexionar y después ver cómo ponerlo en práctica. Entonces, todos nosotros os estamos ayudando para hacerlo. 아야 네 가르마다 쳐서 비게 치도랑 치셔가려는 민망고 얘기도 민망도 Ujú. 라도라 민이 싫으면 또 년이 싫으면 Sí, pero pues creo que también tiene que ver que si fuera en el centro en sí, pues vendría mucho más gente, pero como es en línea, generalmente vienen menos. 준주 마시에 그것도 생데 지나서래 저서랑 다다 저서네 준주 마시에로 질러로 Ujú. Entonces, pues sí, ustedes también deberían estar en el centro para que viéramos esto de la adopción de la conducta humanizada. 맞아 배세 보고 장이 준주 셔로 질러래 ¿Acabar? ¿Pero sí? 배세 보고 준주도 배세 보고 콘着봐 마스터 Vale. 보고다 배세 보고는 배세로 봐디 Ajá. Y pues estamos viendo no solamente esta adopción de las obras, sino el comentario al respecto. 와야 다 되게 니 다한테 된거래 세발라 송여봐 동네 단len지 세바 쳇라 니세기 세바 네발라 제메이베 세바 때네다 숨여러봐다 숨바델레 Ujú. Y bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente encabezado que dice 3. La paciencia, cultivar la paciencia que no piensa en absoluto en vengarse. Esta sección consta de 3 partes. Aplicar la mente a los métodos de la compasión, detener las causas del enfado y considerar como falta propia cuando surge algo indeseado. 다 니버디 로사르 단단한테 셔야돼 아니 쳇라 니세 슈바디 다 셔차레 다 너네 마체네 아니 네발라 제메이베 세바 세데 셔레 세바 숨바데 Ujú. Y entonces, pues comenzamos con esta. Habíamos visto que había 3 tipos más que comenzamos, continuamos con este tipo de paciencia que habíamos visto que había 3 tipos. Entonces llegamos al tercero, que es la de no vengarse. 와야 다 숨바 사제 되게 델레서 숨바델라레서 Ujú, ujú. 숨바 네발라 제미녜베 세바 콤발라 숨 네. Entonces, como acabamos de decir, estamos en el punto número 3, cultivar la paciencia que no piensa en absoluto en vengarse. 다 사제 숨 예배는 다 담보
년지 토 일라 제바당 추위 주가바당 면대바 주나 란지 녀바 삼바오스 어디래. Que a su vez se divide en tres partes: aplicar la mente a los métodos de la compasión, detener las causas del enfado y considerar como falta propia cuando surge algo indeseado. 다 세외 사제 숨제 다 사제 담보들라 무슨 거래. 담보 년지 토 일라 제바라 숨 데라 숨도가 숨 Y a su vez comenzamos con este primer encabezado, que es aplicar la mente a los métodos de la compasión, que a su vez tiene tres partes. 다 담보데스 거래. 진짜 커지 메시베 원게 라라 네바 제바당 메시베스 메지바 제바나 시제 메시베 라양 스나 샹라 네바 제바라 아니 모사라 메체와당사 데나 데라 니제 자 리바오 스네 어디 Y que estos son: algunos seres se dañan a sí mismos bajo el influjo de desconocimiento. La segunda es: si incluso se suicidan por desconocimiento, no es una gran sorpresa que dañen a los demás. Y por último, por lo tanto, es lógico sentir compasión hacia ellos. 다 데르드고 사자 고란 센데르 접샤베나 다 간제 다 센자 참마르 센자 가시 아니 메시베 왕게 다 문베 왕게 아니 라라 랑기 라라 네바체지요레스 마시베 왕게 아니 소소소소 네바체지 뇽요레스 어디 때문에 좀 많이네 데라 년지 공야레 로레 년지 깨고레스 Entonces, con que simplemente veamos a dónde lo que están mostrando estos encabezados, vemos que los seres se dañan, incluso se dañan a sí mismos debido al desconocimiento. Es decir, sin saberlo, se hacen daño a sí mismos. Por lo tanto, es correcto, es adecuado que sintamos compasión hacia ellos. 다 딘데게 메시베 왕게 수수수수로 네바체 딘데게 상로 땅요레 상 코에나 안 셴라 네바체다 모사에 네 말이 지그레스 Y por lo tanto, sí podemos observar que por este desconocimiento los seres se dañan a sí mismos, pues no va a resultar de ninguna sorpresa que además dañen a los demás. 어다 딘데치 센제 딘데 통인다 다 딜라 아니 닌지기야게 유레스 이제 사다고 간다 친다서 닌지기야 유레 닌지 유레스 Y al ver que hacen esto los seres, ver que hacen esto los seres nos va a servir como causa para generar compasión hacia ellos. Es algo que nos impulsa a sentir compasión. 야, 다 담보 메시왕게 소설 내버쳐대. 담보 진짜 커지 메시베 왕게 란라 내버쳐바니 다 소소소소 내버쳐요래. 어디? Y entonces vamos a proceder al primer punto. Algunos seres se dañan a sí mismos bajo el influjo del conocimiento. Se hacen daños a sí mismos. 와야, 다들 샤르가 순송한데로. Bagmepe. Sin embargo, por descuido se dañan a sí mismos con espinas y demás, y se privan de alimento en su deseo ardiente de conseguir mujeres y bienes. 로베. 와야, 다 가리스거래서는 다디 메시베 왕게 녀에 메시베 왕게 소소소 내버쳐야 돼. 다 메시바세데 다 바메바세데 kon 라브라브레스. 로. 어디? 거거나 만세 로거라. 젠바단 시시 바이스거라. 티 팀베쳐 계획쳐래. 다 메시바마단 바메바단 아니 모바세 왕게 제한다. 안 레가 도자지 그랬어. Dene bagme munpadan. 바메바단 메시베 왕게 제바단. 뭐 도그게 되는 거랬어. Así que vemos que influidos por su desconocimiento, los seres se dañan a sí mismos y podemos equiparar este desconocimiento con el descuido, con la falta de cautela. Entonces ya habíamos hablado de 3 puntos que tenemos que cultivar, que eran la atención retentiva, la vigilancia introspectiva y la cautela. Pero los seres están impulsados por los opuestos a estos, que es el desconocimiento, la falta de cautela y los oscurecimientos. 자, 된다는 거래스.
강사 가셔 아니 배 소소소소라 네버 제반이나다 셴라 네버 제디 아니 밤이 왕기 밤이 왕기 아니 셴라 밤이 왕기 뇽몽 셴와든 저 뇽몽 셴왕기 아니 셴라 아니 배치 치주 마에다 셴라 아니 배 가서 그래 셴 노발라 서버 딘데기 아니 배 뉴욕에 서버로 Y pues, puesto que pasa esto, que si incluso se dañan a sí mismos, impulsados por esta falta de cautela, entonces, pues también va a ocurrir esto con los demás, que impulsados por sus propias afecciones mentales, también van a dañar a los demás. 다 녀몽이 왕게 다 딘데게 메시바데 가리 메시바스데 가르시거레스나 Ujú, 녀몽 왕게 메시바레스 녀몽 왕스데 녀몽 가레스나 티몽 왕게 머리베 왕게 그러 ujú, 머리베 왕게 아니 미디 머리베 아주 미디 다 딥나 신지 머리베 왕게 전에베지 레니 야가다 두고 참아다가 하마고 ujú. 버세 안 머리베 왕게 아니 디 중화레스 문베 왕게 중화레스 Ujú. Y cuando estamos hablando de este desconocimiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un desconocimiento aflictivo, es decir, a la confusión o a la ignorancia. Es decir, los seres obscurecidos por esta ignorancia no pueden diferenciar entre las acciones o el karma positivo y las acciones o el karma negativo. 다 딘데웨 메시베 왕게 근데 다함 소소소소 라라서 다함 다게 다함 소소라 아니 네버체 아니 틸라서번 둠라서 소소라 네버체데 뉴요레스 Ujú. Y entonces, impulsados por este desconocimiento, incluso a sí mismos se dañan. 다 페페 카시데 페나시고레 치르바 Ujú, 비안데 치르바 로연바 아니 치르바 아니 커지게 쓰고레 치르바도 저게 아니 베 타바 도예게 치도 코나 소예 산데게 타바 도예게 친도 아니 류라 멤바와당 아니 세치바당 아니 베 장고 시버지나라 아니 지부지 돌로 춘데 매바체 아니 베 거리질 두스카레 대야 된다당 아니 류라 멤바야 된다 소소소 류 두고 시버시당 거레스 어디 가르치고 그랬으나 문배왕게 메시왕게 뉴욕에서 다 지에디 sama 소소소 도구 당요래로 그러봐 ujú. Y aquí tenemos unos ejemplos que nos dan respecto a los no budistas que en su afán de conseguir la liberación afligen a su propio cuerpo o comen alimentos inmundos o se están sufriendo con mucho frío, quedándose sin ropa en una montaña nevada, pero básicamente afligiendo a su cuerpo. ¿Por qué? Porque están impulsados por este desconocimiento, por estos oscurecimientos que los hacen actuar de esa manera. 딘데 제바이네 다 메시왕게 딘데 제바이나 타와 도그레베서 타방문에디 도구 말해 Ujú. 어야 말해 Así pues, como están impulsados por el desconocimiento, ¿acaso van a alcanzar la liberación? Pues no, no van a alcanzar la liberación. 다 현재科技 카지 아니 양도 총바당 그러봐 만 양을 총해야 된다당 아니 배 Ujú, 근데 가르 류라 멤버다 양도 총발라 서버 소소 소굴라 아니 근데 간에 또 가서 돈이 많고 소야 된데 여르데 때 콘소 가르치 거스나 타보 도예체도 지거르데 문에 콘도 타바디 타바 많이 바질라 타바 진제 그러와 그나 ujú, 수게 산데기 아니 캐버른 것이 타바도 진제 안 디타티 도예체도 온 류라 거도 마보 제기어레스 나 문에 ujú. 되는 근데 몸배웅이 제버레스 데 타바 도예요 말해라 그러와 Ane de Shloka de Logrbe. 단다 참았어 Kachi Kachin. 단다 참았어 까지 와도 참았어 Ok. Y, ya, Datonson. Sí. Y vemos que también en este deseo de alcanzar la liberación, pues unos saltan
a los precipicios porque consideran como liberación algo que no les va a llevar a la liberación o consideran que con el fin de lograr los distintos niveles de concentración meditativa, tienen que castigar a su propio cuerpo, tienen que hacerlo pasar por penalidades y entonces eso es lo que los va a llevar a alcanzar distintos niveles de concentración, pero esto no es así porque están motivados por la confusión. 아야, 나디네 카지, 나 신제 커지도 직제 카지, 다 배매라 차지, 배매 도예당, 다 론르선다, 론제, 중농 론제라, 아니 쏘발라, 다다 차지, 디 도예게 체도, 아니 와다 디 도예게 체도, 아니 나르신 사야 파 빵제, 아니 고와 된데 제제, 아니 세 쥐바 된데 용요레스, 들어와? Ujú, ujú. Y también vemos que esto no necesariamente lo hacen solamente para conseguir la liberación, sino también lo pueden hacer para el disfrute de mujeres o para gozar de bienes y privilegios. Están dispuestos a afligir su cuerpo con espinas y demás. 와다 디 치르베 가질 숭가라 다 도도 참아 닌지지 이야기 콘조 타바 도그레 사 쟁거데 디 문병 세바레 콘조 닌지지 유레 닌지지 Ujú. Y entonces con todos estos ejemplos de no budistas que hacen estas acciones en pos de alcanzar la liberación, pero que no la van a alcanzar porque están impulsados por la confusión, estos se convierten en nuestro objeto de... ay, ¿cómo se dice? Se me acaba de olvidar la palabra súper importante. ¿Qué es lo que hacemos? Amor bondadoso. Ah, compasión. 아야 아야 다디네 다 셜가 순 소주디로 Ujú. Y ahora sí, pasando a la siguiente estrofa. Algunos se cuelgan o saltan al vacío, se envenenan o comen comida insana, o se dañan a sí mismos con su mala conducta. 아다 디다 땡아르셰 디다 군윤 잡은다버리 차거래 Ujú, 다 와다 딘데스 거래 다 카지 녀몽기 왕기 로 카지 녀몽 꾸네 라체 녀몽 왕기 안디 양도마 양된데 총야 되게 로인바 아 딘데 쳔바다 냐 카셰페 소소기 도 유년게 딘데기 안 추다 도 유년 칼라 딘데다 안 소소 세 메트 바들 소소 소골로 메트베 세 ujú, 사와라 때네 사 사와라 때네 안 소소 소골라 두부데 거레스 로 아디 참마다가 소나 뭐이벨레 소나 ujú. 뭐이벨레 간자서 거레스 Ujú. Y bueno, esta estrofa es muy similar a lo que habíamos dicho ya anteriormente, que motivados por sus aflicciones mentales, algunos saltan de un barranco o se cuelgan o se envenenan o comen comida insana o estas sustancias que no van a ser buenas para el cuerpo. En fin, lo que podemos resumir esto en que solamente terminan acumulando karma que no es meritorio. 어디 대천제에다가 소나 뭐이벨레 했을 가르스 거레스나 소나 뭐이벨레 했을 디서데 매게 주보 어떤 것들 매게 와 주달라 소나 뭐이벨레 했을 거래 Miguel Bachu. Ujú. 매게 ¿Y 와 주달라 소나 뭐이벨레 qué entendemos por este karma no meritorio? Pues es simplemente seguir cualquiera de las 10 acciones no virtuosas. 다 개와 주달라 소나 뭐이벨레 매게 와 주달라 소나 뭐이벨레 했을 거래 Ujú. En pocas palabras, las 10 acciones virtuosas son karma meritorio, las 10 acciones no virtuosas son karma no meritorio. 저는 매게 와 주달라 아니 저인다 아니 류게 아니 쏴지바 머진발레마 라니 치수 나게 차도 나세 네스 제바이나 개와치마 안년돌 녀손 개와랑 그레스 Ujú. 땀 매게와 주부디 빰바이나 개와치마 덴돌 개와랭 그레스 로 땀 제부디 Y hacer estas 10 acciones no virtuosas, ya sea de cuerpo, palabra o mente, impulsado por las aflicciones raíz, lo que nos va a llevar
es a tener un renacimiento en los reinos inferiores, mientras que hacer las 10 acciones virtuosas nos lleva a un renacimiento en los reinos superiores. 아다 천딜레 다 소나마이 벨레잖아 소나마이 벨레 사바니나 메기 Ujú, 주부 디바 사바이나 천딜레 소 천딜레 안 디바 마보사 안 깨와 치네냐 손 깨와랑고 그래 그러 ujú, ujú. ¿Y qué pasa entonces cuando estamos acumulando karma no meritorio en esta vida? Pues que en esta vida acumulamos muchas negatividades y en las vidas futuras renacemos en los reinos inferiores. 다데 카셰 산을 가르스단다나 다 랑라 네바치비 균제 소소라 네바 추 네바치비 균제기 아니 샹라 파 네바치기 요레스 지거로 Ujú. 어 Y 샹기 랑라 네바체비 균제라 때네 다 코랑 거파 샹라 네바치고로 와다 티 제바이나 소나마니 빌레 찬도 그레스 그러 Y lo que piensan mucho es que, puesto que el otro me ha dañado, entonces eso justifica que yo dañe a esa persona, ¿no? Entonces tienen el pensamiento de yo puedo dañar a otro porque este otro me ha dañado a mí, pero eso es una acción no meritoria. 제단데 치셜가 치니바 숨바된다 소나마니 제바이스 소나마니 빌레 제바레와스 Ujú. 아니 다 가라 랑라 네바 제바이스 다 소나마니 발레 티 가르스나 셴기 랑라 네바 제바인다 아니 녜기 코란 네바 지기니스 라인 파체바체나 아니 소나마니 빌레 차도 그레스 거라 디바레스 와 Y básicamente, así es como podemos identificar las acciones no meritorias que son, am, que nos dañan a nosotros mismos, pero están impulsadas por el pensamiento de voy a dañar a los demás. Entonces, en ese daño a los demás, eso es una acción negativa, una negatividad. 다 가르 돈도르 가서 다 셴기 소소 네바 지비 균제 제바다 되네 아니 셴라 안다 콘트로사야 마레 초 갈라리스 콘트로사 가바 콘트로마사 초 갈라리 제 추고 마레 소리 Y al ver esto, que también los demás acumulan estas acciones no meritorias que son causas de ir a los renacimientos inferiores, que se están dañando a sí mismos, entonces no hay razón para sentirse enfadados con ellos. 어디 지제 다 되네 다 사자니 봐 Ujú. 이제 지르 와서 다 닌데는 송제 네 아다 메시베 라양 저는 샬라 메주에서 와다 맞아 챘네 많이 사자니 봐디 되는데 Y ahora pasamos al siguiente encabezado, 2. Si incluso se suicidan por desconocimiento, no es una gran sorpresa que dañen a los demás. 랑이랑라 네바 쳐바기나 아니 샹라 네바 쳐달라 맞아야 제 민도 제 문에 민다니 센서를 지로로 Y 맞아 pues si se dañan a sí mismos, pues sí, no resulta de ninguna sorpresa que también dañen a los demás, ¿verdad? 어디 쓰고래 어다 니바 메시베 라양 써나스 메시베 온게 소소소소 르라 아니 베네바덴데 쳐바나 샹라 네바 쳐발라 모사르 메시와니 모사 민도 살라 제데 제 센서를 지로 Y otra vez, si incluso se suicidan, si dañan, si destruyen su propio cuerpo por desconocimiento, pues no es ninguna gran sorpresa que dañen a los demás. Esto sí pasa. 다 짜와 Ujú. 근데 소딘로다 Ya. Y el texto raíz dice 37, cuando están bajo el poder de las aflicciones, se matan a sí mismos, a su propio ser tan querido. Así pues, ¿cómo no iban a poder causar daño a los demás? 아야 다디서 알아데 간게 체 러니 소다 신자 간다 지인는다 신자 간다 지나다 러니라 네바체디 다베 소소소소 네바체디 다다 계속 시버려 왔어 Sí, empezamos con que se dañan a sí mismos, cosa que ya es suficientemente extraña. 미미미사마 헬 바네바치 그래 받아줘 소소소소 네바체지다 이번 때디 쿠버 시버지레세 Ajá, pues sí, ya empezamos con eso extraño. Entonces, cuando dañan a todos los demás, pues qué sorpresa hay ahí si ya empezamos con que se dañaban a sí 아 mismos.
소소소소 릴 내봐 줘야 돼. 다 고바 씌워지래 했어 그랬다. 다 이나 양사. 녀모 세대기 샹와던 로사마 이나 녀모 요왕게 아니 샹와디 파티 죽사서나 아니 라랑게 랑이 써야 되는데 뇽 러시자야 돼 뇽도 왔어 그래. Pero, pues, si comenzamos con que destruir su propio cuerpo es algo ya estúpido, tenemos que ver que en realidad tampoco lo están haciendo a partir de su propia voluntad, sino que están bajo el control de las aflicciones mentales, no están obrando de motu propio. 어때 랑이 된데서 딱 알아도 다 체시에 소소 속어도 다 참 쉽지그러 왔어. 미스러지네. 다 소소 속을에 다 체지다. 소소 소안데다 빼 담보대 미샹게 다르치네 빼 문에 고데 버고 그랬어. 속을로 버고 말했어. 미지 달래다. 아니 고디는 고디 참 쉬어지. 아니 가서 소 서든 고디를 쉬어지 지긴다. 아니 소소 소아데 송예라. 미 참에 다 순조 될지 거래. 어디. Y también, o sea, resulta intrigante. ¿Cómo es esto? Porque nosotros consideramos a nuestro cuerpo como lo más sagrado, ¿no? Es lo más precioso porque lo necesitamos para mantenernos vivos. Entonces, cuando estamos ante los enemigos o ante un peligro, lo primero que pensamos es cómo vamos a proteger nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con cascos para que no nos pegue en la cabeza, no nos dañe, porque la cabeza es súper importante para mantener el cuerpo, para mantenernos vivos. 어다 딘데기 아니 베 소소 소디 베 따참 쉐브지 레데 니네레 랑이 소소 소라 아니 베 팜밤메 바체 아니 베 세브라치 데베나 소소 소라 판세 메바체 아니 지기 요바이나 다 셴기 소라다 아니 베다 닌다 니슨 와 Y si vemos que esta vida, o que sentimos que esta vida es tan importante, pero después estos individuos, motivados por esta desilusión, se matan a sí mismos, se suicidan, pues qué sorpresa hay que dañen a los demás. this is 데다 셴기 르라 네버 메제바 지더는 저 네버 제바 미사와 손에스 다 미셴게 다 디스거레 코랑코랑 솔라 네버 데데 제바나 미셴게 솔라 네버 제바네 다 코텔라 콘트로 마사스 콘트로 마사아사 안 서바 포와 미리소 콘트사 레민도 콜라 인인지제고레 송아라로 콘트사네 말에 콜라 인제 사 코랑코랑에 매버스 미셴발레 코 두구당제 인제 다코 인지지야 유레 사 로아 제고레스 Así pues, sí, cuando están bajo el control de las aflicciones y están sufriendo en su corazón, están abatidos, se suicidan, entonces, ¿cómo no van a dañar el cuerpo de los demás, estos seres? ¿Cómo no van a también estar dispuestos a asesinar a los demás si se matan a sí mismos? Pero viendo esto, resulta incorrecto enfadarse hacia estos seres, sino que más bien estos seres deben ser nuestro objeto de compasión, porque se hacen daño a sí mismos. 닌지지에서디 지당 신제 동영 나와 신자라 닌지지에 지당 냐 닌지 셴바지 배 지게 배 미스마라 아니 배 지게 다송예 미 두자 시부들레 나라 참자 미 두자 시부들레 여러봐 어 도졸라 냐 닌지 공에 아치 다 간다 진다서 고 닌지 공에 유지 차거레스 ¿Y cómo es que surge esta compasión? Pues porque vemos, pobre de esta persona que considera a todos los demás como si fueran sus enemigos, como si todos se mostraran, como si todos fueran bueno, la palabra que usó es reflejo, pero esta apariencia de enemigos. Entonces, imagínate estar rodeado de eso todo el tiempo. Por supuesto que nos causa compasión. 삼성 아시 딱 인제 산들의 용도가 어디를 미도자 근데 인제 딱 코랑 디버 마음을 씹서도 산 이거 Sí, 씹서도 산 용도가 인지직도가
Por eso decimos, ay, pobrecito, imagínate con esto y además está acumulando muchísimas negatividades. Tene nyingres, ninji ji yuzela, sungwa de sungore. Oda tozol ninji jigre moda, miti tukja re san kondro masa asero. Soba gong shio asero. Así que no pensemos como, ay, esta persona es mala, sino generemos compasión y tengamos paciencia. Di sungore, ta tene sumba che. Ro? ¿Mm? Sumba tena, ta ninji ti che, ora, ranyang, nyomong shiang, ngosa ne marir che, ta tene sumba tena, telas, Ujú. ninji chao riba nis, ta ninji, tanda chinye ngar shaya tanga tela, ninji kiya ka, yu re sungore. Ro? Ujú. Y con esto pasamos al siguiente encabezado que dice, por lo tanto, es lógico sentir compasión hacia ellos. Como habíamos dicho ya, por esto ellos son nuestros objetos a partir de los cuales generamos compasión. Aya, ta dilo, sholga, sunji soge Ujú. dilo. La estrofa 38 dice, cuando arrastrados por sus emociones, los seres incluso se destruyen a sí mismos, si no tenemos ninguna compasión, ¿no podríamos al menos evitar enfadarnos? Ta res, ro? Kona le ka nyamare, kona ye meshibe, momba meshibe wangi, ngar nyomo chebe, nyomo raba, tina nyomo cheba masa, nyomo raba. Nyomo tage, nyomo tage, nyomo ge, jutsu de temu tanzi meshibe wangi, ko rang seba tang, shana nyoba che di, chungware, singware, ro? Ujú. Sí, no hay manera de detenerlos y bajo el influjo del desconocimiento, bajo el influjo de las aflicciones, que es básicamente la confusión, el aferramiento propio, se dañan, se matan a sí mismos y dañan a los demás. de nuwa de chi koran la nyomo jebes ta inje koran danda ngar she de jansa de nyomo raba kondu Ujú, raba i jebe nyomo raba de jebe di wange ra du tang ye shen la ne ba che de ani langa de ro ani de gar sona mo yibe le de la sona mo yibe le de la shubare was ta ujú. shuwa de la ta de la ninji shos. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a generar esta compasión? Pues al ver que ah, a partir de las aflicciones burdas y en particular a partir del enfado burdo, impulsados por estos, se dañan a sí mismos, dañan a los demás, por lo tanto, son nuestros objetos de compasión porque se involucran en acciones no meritorias. Ta de wa tse kor ninji galas. Juna so ta kiran juna kola ninji ke Ujú. shon. Ta ninji ma je ba ni ne ninji ke ma to ke se kola ninji ke tung ma ne kondo ma sa as la re. Y por lo tanto Kondo dice, mi de. tenles compasión. Y bueno, si de plano no puedes generar compasión hacia ellos, por lo menos no te enfades con ellos. Ya penang a ze ta mi tukja shew jana dila ninji re ji ma je ba ni juna ninji ke gore in je sa ra de la nyam ba ta ka ta ko tinde ge la nyam ba ji sa yo re ani ko la nyam ba tinde sha na an be chiro be ko be nye son de gu re sang de ji ma go ba yin le kon ro ma je as. Ujú, ujú. Entonces, podemos pensar de que, ay, bueno, tenemos a una persona muy mala y tenemos, bueno, tengo que generar compasión hacia ellos. Bueno, pues si de pronto no nos sale generar compasión, podemos pensar en todo el karma negativo que está acumulando y cómo esto va a hacer que vida tras vida tras vida tenga renacimiento en los reinos inferiores y demás. Entonces, con esto, si bien a lo mejor no sentimos compasión, por lo menos no nos vamos a enojar. ninji dala ma je na cho jo ba ji ta cho an kon ro ma je is ro kon ro ma je son re.
Y dice la estrofa, si no tenemos ninguna compasión, ¿no podríamos al menos evitar enfadarnos? 콘르제 와이나 안 디바사사레 랑지 Ujú, 디바사거 지나 어디서 초마지 세데 ujú. Porque si nos enfadamos, nosotros mismos acumulamos estas negatividades, nos dañamos a nosotros. 아쇼 신의 메레스 초와 신의 메레소 다 니바 세데 다 사제 니바 이게라 되는 거 니바사 다 Por 콘르 eso, 가고 콘르제 교디 가그래 ujú, 콘르제 교 por eso resulta extremadamente incorrecto enfadarse. Y el siguiente punto dice, dos, detener las causas del enfado. 다 콘르 주 가발라스 콘르 세데 코른 레부스다 콘주 줄을 때네 아 콘르 서거래 주 유발 때네 아 콘르 레부 찬도 거래 네 콘르 주 가발라 숨제 Ujú. Entonces, si decimos que detener las causas del enfado, quiere decir que el enfado es un resultado que proviene de causas. Y vemos aquí que esta sección consta de tres partes. 아 사제 숨 지바랑시 지바랑지 랑시 니나 초와 미리바당 Ujú, 네바 지베지 땡티 루부와 니나양 초와 미리바당 뇌성 지베 줄라 따네 초와 미리바오 뭐다 ujú. ¿Qué son? Si son infantiles por naturaleza, es ilógico enfadarse. Aunque la falta de dañar sea transitoria, es ilógico enfadarse y resulta ilógico enfadarse cuando se analizan las causas directas e indirectas. 다 사제들라 천리럽 교회나 건데 교수도가 지바서도 소소 제우스 거래. 알아도 Ujú, 소소 제우스 거래. 지바서데 보고 춘주라 지바 보고로 춘주들라 지바서 지체 그냥 알아도 소소 제우 파바 뭐이 되네. 아니 소소 제우 지바서 지 랍다니요. 그러? ujú, ujú. Y ahora, quiere decir que aquí estamos observando las causas, o más bien cómo detener estas causas del enfado. Y tenemos como primera causa que habla sobre los seres infantiles. Aquí, por seres infantiles, debemos entender los seres ordinarios. Infantil también nos suena a que son como los críos pequeños, pero podemos entender entonces esta palabra de dos formas. Por un lado, infantil como que se refiere a los críos o infantil como que se refiere a los seres ordinarios, aquellos que no son seres arya. 다 콘르제데 소소 제우 런시 말해 봐스. 그러? Ujú, 소소 안아도 소소 제우 콘르제데 소소 제우 런시 말해 봐. 런시나 당내 아마네 제인데 콘르 예고 그랬어. 콘르 사사 전용데 그랬어. 아주 아마 지드네 콘르 세그멘트 가스. 저랬다. 런시 말해. ujú. Y ahora, dice, si son seres infantiles por naturaleza, es ilógico enfadarse, es decir, es su propia naturaleza comportarse así, no pueden hacer de otra manera más que comportarse así, entonces resulta ilógico, inapropiado enfadarse con ellos. 제가 아마네 마 제용데 콘르 세게 세게 제 매봐스. Que es, por ejemplo, como con una madre que ya conoce a su hijo, entonces eso, que se comporte como niño, no le causa enfado. 보고데 보고 마진 보고 춘주 마진 보고 춘주데 아마라 콘르 세게 말해 봐스. 아마라 Mm, 세와 얘기를 맞다 지게. ujú. Que una madre con su hijo pequeño, entonces que se comporta como eso, que está pequeño y es un niño, pues eso no le causa enfado a la madre, sino lo contrario, le causa amor. 제가 콘로스데 알아도 수수제 럼시나 아니 마 아메네 끼리네 코 예고 그랬어. 콘로사사제 녀고 그래. 티 말했어 그래. 티 말했어. Y lo mismo debería ocurrir con nosotros cuando vemos que estos seres tienen la naturaleza infantil, pues sé que nos vamos a enojar si esa es su naturaleza, deberíamos ser más como madres que encuentran eso como causa de amor. 아, 되자 미래바당사. 다 네버 치바시. 다 네버 다 존재 네버 시가라. 다 소소 자디게 소소 네버 체네. 아니 진 왕게 아니 콘로사지 여러 와스. 로 니나양 진지 왕게 소소 네버 제비 존재지 진지라 때네. 아니 코가 지제
공화 도자 제사 안 살망고 땅제 아니 콘도 sab지 뉴거를 되게 아니 야고지 때와나 콘도 사우닝 말했어 거로. Ujú. Y el segundo punto es ver que, por ejemplo, nuestros enemigos, nuestros adversarios, nos hacen daño en dependencia de condiciones. Por ejemplo, cuando nos insultan, nos la pasamos pensando, ay, ¿cómo es que me insultó? Pero esto se debe a condiciones, a que se dieron una serie de condiciones. Entonces, si realmente nos podemos analizar que lo que haya ocurrido ocurrió debido a las condiciones, tampoco es adecuado que nos enfademos. 그러나 네버 제디 긴 여러 긴디 루어스다 토자고자. Ujú. 토자고자 토자고를 긴 루어를 때네 아니 남산 콘도사지 단다라 센세기 때네 긴 도자 체제 베나 단다도 센 기부르제 개념으로서나 아니 가바지나 치 도자 찌게 도자로 체지려면 안 나사 센머집에 치질래서 나산 콘도사죠 긴 루어를 때네래 안티 콘도사메레스 거래. Ajá. Y también vemos que estos daños provienen de causas que aquí yo le puse transitorias, pero no es la mejor palabra, sino son causas que pueden surgir así de repentinas, es la palabra. Causas repentinas que de la nada estábamos muy bien, muy contentos y repentinamente porque se dio una condición, eso perturba nuestra paz, nuestra felicidad mental. Por ejemplo, podemos estar aquí muy tranquilos y si de repente recibimos una llamada donde alguien nos comienza a insultar, eso nos va a perturbar, pero que esto se debe a que esta condición fue repentina, apareció repentinamente. 다디네 사자스 뭐다 다 뭐삼 기베스 뭐삼 다시데 소소랑 뭐스코라 미게 통해 거라 소소를 뭐네 거라 뭐그 미게 통해 거라 소소 네바치 냥 뭐스 네바 맞으면 기네 결론네 두스칼리 걸리체 네바치 지어라 와 디기 뭐삼 기베 거네 아니 도돌라 따체 상당다 안 도자 장장 상디 도자 장장 당바이나 파르블 네바체 파카라 콘도서 그랬어 도도 다 뭐삼 기백권에 따젠도 도자 장장 상당대와이나 안 콘도서 그랬어 또 사마니레로. Y por último, dice, resulta lógico enfadarse cuando se analizan las causas directas, es decir, aquello que manifiesta explícitamente nos causa daño o indirectas, aquello que veladamente por atrás nos causa daño. Cuando analizamos que todo esto, todos los daños se deben a causas, entonces también resultará ilógico enfadarse. 따따다 지난주도 저 진주나라 땅문에 콘도스데 지에 고거 지에 요 말에 간제지 따 잡아치기도 게 오늘 전에 어따 배대 따 초턴제네 배 콘도스데 지에 좀 먼저 수고도 거대 진주 시도 데리다. Y vamos a analizarlo con nuestras propias vidas. Vamos a ver cómo esto que nos está proponiendo la adopción de la conducta del Bodhisattva sobre no generar enfado o cómo detener las causas que nos generan enfado, sí se aplican a nuestras propias vidas. De lodo sajago나 콘도지에스데 알아서 런시 리베 수수지우 콘도지에데 런시 리베 되게 말했어. 그냥 콘도지에데 루어 전에 때 되게 말했어. 그냥 뭐에서 기베고네도 가르쳐야 돼 그래. 되게 말했어. 나도 참아네 초스턴제네 안에 왜 다시 까네. 다시 찐거 리버 참아 늘 따제. 안다 콘도스 전에 제면 요거를 송yor 다 리버 데르bun지. Y en serio, si nos podemos analizar que, por ejemplo, ay, me debo enojar con esto, pero pues no, porque esta es su naturaleza, comportarse de esta manera es su naturaleza, entonces pues no tiene sentido enojarme, pero bueno, me debo enojar porque ocurrió repentinamente, pero no porque fue esta
depende de una condición repentina que viene y se va, entonces tampoco tiene sentido enojarse. Pero no debo enojarme porque alguien me está dañando. No, porque si analizamos cuáles son sus causas directas e indirectas, vemos que también obedeció a causas y condiciones. Así que por donde quiera que lo veamos, nos está mostrando cómo ponerle un alto a la generación de enfado. 아야. 다로 사자담보 담보 쓰데. Ujú, 사자데 담보. 아니 콘드스데 집에 런시 집아랑지 런시 니나 초 미리바데 코랑 런시 니바 있네. 계시 콘드 제와데 소소 제와데 런시 니나레 니바 니나레 쓰거라. 런시 마레스. 계시 니바 니나냐. 콘드 사야 마레스. ujú. Entonces, el primer punto dice, si son infantiles por naturaleza, es ilógico enfadarse. Ahora, ahí está diciendo, sí son, no está diciendo, son infantiles por naturaleza, pero en el caso de que esta fuera su naturaleza, pues resultaría ilógico enfadarse. 아야, 다 셜가 시스템이라. Ujú. Así, la estrofa 39 dice, si los que son inmaduros como niños insensatos tienen por naturaleza a dañar a otros, enfadarse con ellos tiene tan poco sentido como resentirse contra el fuego porque quema. 응? 다 현라 그래. 로 데드고. 저도 Ujú, 현라 체체와 다 집어랑지 데 컨트롤 런신이나 아니 코 컨트롤 유배 왕지 아니 현라 체와체디 럼신레 그랬어. 랑라 ujú, 체와 현라 미신발라 너버제디 코 럼신 코 찬데 거래 그래. ujú. Entonces vemos que el enfado, por su propia naturaleza, busca dañar a los demás. Entonces, si alguien tiene este enfado, naturalmente va a dañar a los demás. Así que no tiene sentido enfadarse porque simplemente está siguiendo su naturaleza. 아 현라 아니 미 현라 아니 체와 제바디 가르 제바레스나 란자 가르 도자 가르 란도게 내 메시베 왕지 애니 녀몽 란도 레 메시베 녀몽 왕지 제바레스 로 Ujú. Y así cuando veo que alguien está, cuando alguien daña a los demás, lo que debo hacer es detenerme a pensar qué actitud se debe adoptar, qué actitud se debe dejar de lado y cómo ver que se está actuando influido por las aflicciones mentales. 달 란도 세데 가르서나 디바다 제와세데 메시베 디바 가르님마다 제와 가르님마 메시베 간사 두게 안 디치요레스 제와 Ujú, 가르님마다 디바 하고에도 간사 되게 디잠 지금 말해 시안라 차와 지금 말해 그거. ujú. Entonces, aquí, ¿por qué se debe adoptar y qué se debe abandonar? Queremos decir qué negatividades vamos a abandonar, qué acciones virtuosas vamos a adoptar y de qué negatividades vamos a abandonar es ver cómo están actuando motivados por el desconocimiento. Entonces, abandonamos a actuar bajo el desconocimiento y qué, qué actitud virtuosa adoptamos es que como vemos que eso acumula negatividades, no vamos a hacer esa acción. 와다 덴데기 신요레스라 다 녀모 셰치위 지바서다 녀모 셰치와서나 녀모 치와 녀모 라바 녀모 라베기 시와도 조데니 소소 깨워 덴데 니나 다 도스기 란도레 마셔바다 도스기 아니 시안라 차와데 지그레스 라 Ujú. Y del mismo modo, estos seres perdón, estos seres infantiles, es decir, que están plagados de aflicciones mentales,
como por naturaleza, o, ajá, como por naturaleza están influidos por estas aflicciones, no es de extrañar que dañen a los demás como niños insensatos. 아, 딘데게 녀모 셰치we 녀모 라바 셰치we 지바 난게 로와 샹라 체와체디 코랑 런신이나 럼신 코랑이나 이리니나 니나 이마 있네래 델라 초 메리스 델라 초 마레 콘로 Ujú, 마사 소로 ujú. Y es decir, como están controlados por estas aflicciones burdas, dañan a los demás, puesto que esta es su naturaleza. Así, no resulta no adecuado o no correcto enfadarse con ellos. 소메레 메 런시 가레 Ujú, 타 세바디레 와스 메 런시 가르스나 메기 파시에 디레 와스 메게 파 타세바스 메 런시레스 로와 ujú. 제가 콘로디 미 런시 마레 Ujú. Y del mismo modo, el fuego, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del fuego? La naturaleza del fuego es quemar. Entonces, no nos enfadamos con el fuego porque quema. 제가 사세바세데 메 런시리 텔라콘 겁도 요 마레스 겁니 코토요 마레 코요 마레스 제가 Ujú, 콘로세데 미 런시 마레 미 런시 세데 년지 런시레스 지웨 런시레스 라바다 ujú. Y del mismo modo que no nos enfadamos con el fuego porque su naturaleza es quemar y no podemos hacer nada para evitarlo, nada para detener que el fuego queme, porque eso es lo que hace, tampoco podemos hacer nada con estas personas porque su naturaleza es dañar a los demás. 어디서 그래? 다 도스 가르쳐야 돼. 아니 빼든 자제. 아니 빼 데레스 말아줘. 그래와 말아줘. 미코랑 말아줘. 미 럼시르디 가르스나 빼미 럼신스나 미기 피게 데르디 그 럼시르 소르드 가스나 지웨 럼시지레스. 저인 럼시지레스. 가서 디 유베 존재 가르스나 신제 탐제기라 컴 대화시베 니모 요레스. 어디게 두르다? 컴 대화시베 님보도 요와 인자 고 상제기 니버디 요레 신제기라 저나 고 지웨르 시레스 Ujú. Pero aquí no hay que perder de vista que nos están dando una analogía, un símil para entenderlo. Pero realmente si nos preguntamos cuál es am, cuál es la naturaleza de las personas, la naturaleza de las personas es el amor. ¿Por qué sabemos esto? ¿Qué razonamiento tenemos? Porque todos los seres desean la felicidad, desean un estado de bienestar y felicidad que finalmente se va a manifestar cuando lleguen a la budeidad. Pero todos los seres tienen en su interior el potencial de el potencial de budeidad. 어디 지나 데려와다 컴 대화시베 님보디 요와 인자 안아서 안디 상제야기 니바 년제기 런신제 안디 대화시베 아니 상제야기 니바디 요와 인자 안 지웨 런시레 미스데 지웨 런시레 로레 로 Ujú. Así pues, puesto que poseen este potencial de budeidad en su interior, todos los seres tienen como naturaleza el amor. 어야 다디네 사제 니바데레 Mm, 니바 너버집에 딘디 루보데레 어디 딘 루보데 너버집에 딘디 루보니나 양 초메리바니 다 딘디 루보지 니마 토자고접지 주마 있네디 디 그때 말했어 초 콘로제 유 말했어 Y ahora, siguiente encabezado, 2. Aunque la falta de dañar sea transitoria, es ilógico enfadarse. Es decir, ya habíamos dicho esto de transitorio, quiere decir cosas que ocurren repentinamente. 아야 다디네 어디 셜가 시주 들라다 Ujú. ¿Qué dice? 40. Y si sus faltas son solo pasajeras,
pues los seres son buenos por naturaleza, también sería absurdo enfadarse con ellos, igual que lo sería enfadarse con el cielo por tener humo. 아야, 다 원대 있어다. 원나 쓰거라. 원세 원나. 현라 체외 체와지에디 체와지에디 루부 투자를 제발해베스. 루부도 중화해베스. 현라 판녀바지에디 루부를 제발해베스 거래. 되었던 거. 제발해베스. Y entonces aquí nota personal, estoy viendo que es mejor traducción pasajero que repentino. Entonces son condiciones pasajeras. Fin de mi nota. Y aquí nos está presentando con otro escenario. En el anterior habíamos dicho que tenían esta naturaleza de dañar a los demás, pero aquí ya estamos diciendo, bueno, pero ¿qué tal que el daño que causan es solo pasajero? Entonces, ¿acaso resultaría adecuado enojarse por esa razón? 다 루부도 제바 저런 게 진짜 신절 체와체디 루부도 제바니네래. 다 루부도 제대라고 주단 김마부시 참여를 봐도 치기 다가스 정말 말해 이거래로. Y aquí, cuando está hablando de que su daño es pasajero, quiere decir que ocurre debido a muchas y diversas causas y condiciones y que no surge de repente de la nada. 그다 신자기 람신디 뭐라 신자 코랑기 코랑조 신자 코랑조 람신디 자시 찌웨기 찌웨 남바친게 람신레 쓰고래 자시기 때문에. Porque los seres, dice en el segundo verso, porque los seres son buenos por naturaleza. 다 줄어버다. 레스 신자 코랑조고 어느 배 신자 코랑 람신디 자시 찌웨 람신이네. 쟁에 크 말라 크소나 원아에서래 다 크 말라 아니 미리바수 말라 콘로 나마래 바스 콜가 수녀바 쳐바래 바스 어디서 봐. Y podemos decir que sí, sí es cierto, los seres son buenos por naturaleza, pero cuando me dañan es porque están influidos por la ignorancia. Es eso lo que hace que me dañen. 다 된저이네 키랑 다 신자 셴바데 키랑 네바 쳐바이네래 키랑데라 콘로 마사스로 마사스 콘로 사바데 란지 개완중에 둘루레. Y también cuando los otros seres me dañan, se debe a que esto es mi karma. Por lo tanto, tampoco tiene sentido que me enfade con ellos. 다 루부도 세데 다 되는 거다. 콘로 사이드 루부도 중세 라웨나 난가네 콘로 사이드 다가세제 난가도 버지네 루부도 중바레베스 정아 중바레베스 로레로 거 토자고자르 난가도 버진 중바레스 중바레베스 대마레스로. Que entonces sería la imagen que nos da aquí al final es absurdo enfadarse con ellos, igual que lo sería enfadarse con el cielo por tener humo. Entonces, a veces, de repente, de manera pasajera, el cielo tiene humo, pero sabemos que esa no es que siempre está ahí, sino que pues apareció de repente, pero que también es pasajero. 아 저러저 난가도 버진 토자고르시 루부도 중요한 난가를 콘로 산 되기도 걸로 신자 사고에 민도고. Entonces sería como de que, me enojo porque de repente salió humo en el cielo. Pues no, ¿verdad? Porque pues simplemente ese humo que está también se va a ir. 어디 쓰거든? 텔라콘 스체 어다 다 이나양 쓰거래. 다 서세유 간데지 이번이네. 신자이네자 신자 뭐인게지니네자 알아서 콘로지세 유디라 아니 오늘 지내지 대응을 넣어서 유디 아니 주바다 로다 밀럼나시지 봐 주머나시지 따제 아니 콘로촌이 싸면이 버리스로. Entonces, hemos visto que nos está acotando todos los frentes de, bueno, si en el caso de que los seres tuvieran esta naturaleza dañina, o en el caso de que los seres no tengan la naturaleza dañina, o ver a los seres como que no tienen
ver que los seres no tienen una existencia inherente, sino que son como ilusiones, como sueños, como emanaciones mágicas, nos está acotando para que no sintamos enfado hacia los demás. 와야 다 Y 딜라 샤샤는 지기도 다 다른 안저 가른 거라 아니 시베 나라네 아니 철라니 시기 스바디 차와체 돈야 당는 게 스바디에 양 로와차 다 네발라 제민이 스바디네 아주 마 가로치 아니 라라랑 네바체바 아니 샹라 네바체바 와 도주디 마 칼간저 진로소 이 ujú, 원데 샤다 así vamos a dejar hasta aquí hoy y con eso estamos en la tercera parte de los tres tipos de paciencias que existen, la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento, la paciencia que acumula dharmas virtuosos y la paciencia que no desea vengarse ante el daño. 아다 나라도 참마 준주고 냐린체 배 현대 봐라 대바 유대니 안 준주 냐린 지거를 셈상 거죠 단 도로 되거든 준주 마저 마라야디 소소 셈상 녀야 친도 미 야고 Mm, 제야 그때 지거를 지단 참마도 남아도 참에 타마디 셈상 지거를 미지 니리니리 미지 겐도도 셈상 거 어디 지지고 로 Y así con esta lectura que hacemos de la adopción de la conducta del Bodhisattva, de Bodhisattva Shantideva, debemos tener esta motivación de que lo hacemos para hacer que nuestra mente sea cada vez más noble, para que nuestra mente se vaya mejorando y así poco a poco volvernos seres cada vez más nobles y bondadosos. 되니 다른 안주 지나서다 되네 봐체 다른 안주 되네 뭐 런자데 아니 걸리걸리 님이 따바 때때 슬로체 샤마셔버체 아니 야간도 그래 Y lo que podemos hacer es cada día ir leyendo un poquito de esta obra. 어데 아니 살마보다 로 Y pensar en esto, pensar en esto. 어데레 아니 어다 된데지 다 안주 지마 셜가 시주 신인기 걸레스 어데 Shipchu Shichik, Java. Shipchu 시주 Shichik. 시주 신인데스 Shiñi 그거 de 뭐선 주베세데레스 Lumpa 뭐선 Tagram, Mosam Gyupe Tagram. 저 어데레스 지마 어데 지마 진다 주베기 딸이 찔 패진 진다 주베 딸이 찌다 니는 이상 제가 진다 주베 딸이 찔 제그려 Ujú, ujú. Así pues, vamos a la siguiente sesión. Vamos a iniciar desde la estrofa 41, que resulta ilógico enfadarse cuando se analizan las causas directas e indirectas. 야, vale, vamos. Vale. 아사시 베게 중심 메다 중 리조는 신인데 젠바데 산제 신라 미데 와예 누군 남다 신라 제바라죠 잔조 선자른 본지 마제 바남제죠 제바 냠바 메바냐 고네 공도 베바라죠 까레라 외군 외신감데 펜다 대와 마륜 중wen 제레 생원 딘지 자조예 샤베 시데 바도 덴조로제 잠베 바오 지다 쳔바다 공도 선보 디냐 디시 대다 군제 제송 달라진 자완 대다 당제로도 대송 시베 자와 담제 모와 간라 저도 나와데 다지 지웨 자완 디고 삼보 주주로도 나와라제우 Ya, muchas gracias.